You are tuning into BDI Weekly, the official podcast of Best Doctors Insurance. Este es el programa de Best Doctors Insurance. Here, we discuss the best in health insurance. Los temas más interesantes de salud médica. Medical mysteries, diagnosis, and world topics. Best Doctors Insurance. A inovação e assistência médica. Good morning, everyone. Buen día, buen día, buen día. This is the official BDI podcast, el programa oficial de Best Doctors Insurance. And we're ready to start a brand new episode. Aquí vamos con un episodio completamente nuevo. And on the show today is Mr. Johan Porto, the Director of Operations for PharmCare, and Dr. Mike Rizzo, Director of Pharmaceutical Operations. Thank you both for being here. Thank you. Thanks for having us. Absolutely. Pleasure. Thank you very much. You're welcome. And we're going to have some fun. By the way, Mike Rizzo, that name reminds me of something. I don't know if it's a character in a movie, right? It was a cartoon that played the police officer, I think, back in the days. Is that what it is? It was Frank Rizzo, actually. Frank Rizzo. Right. I had it in the back of my mind. And then somewhere. Mike Rizzo is a ball player for one of the, I don't know which team, first baseman. Cool enough. It's a cool name either way. It's a cool name. Es un nombre de eso que se te queda en el subconscious. So, good stuff. Mr. Porto, how did you get into the pharmaceutical arena? What is your background? How did you end up getting into this industry? My father's a pharmacist. Wow. Okay. And so I was surrounded all the time by pharmacists and pharmacy-related subjects and conversations. So since I was a little kid. So, esto es lo tuyo. Esto es lo que yo sé hacer. Oficialmente esto es lo tuyo. Esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que nos sentimos súper bien y estamos, ¿sabes? Nos sentimos súper agradecidos con todos los pacientes y vemos el feedback, ¿no? El cariño claro. De lo que hacemos. Pero muchos años, interesante. Sí. Muchos años, okay. Dr. Rizzo, how about for you? How did you get into this field? Well, pretty much it was basically the same thing. My mom was a nurse all her life. My dad is also in healthcare. And so my high school was, I did a program back in Cuba where they combined the high school with the technical preparation, and I did it in an industrial pharmacy. So basically where you learn how to make the medications at the industrial level, at the factory level. So it's a 4-year program. I did that. And then I came to the States right after that. I was a kid, basically at the age of 19, and ever since I came, I went right into college to do the Doctor of Pharmacy degree. Wow! Well, congratulations to both of you. PharmCare is a company that's doing very well, and obviously it's growing, and that's what you want. But tell us exactly, ¿qué es lo que es PharmCare? Okay, so PharmCare is what is known in the United States or in the healthcare industry in the United States as the Pharmacy Benefit Administrator. So basically, what PharmCare is a conjunction of a group of services that we provide for the patients to obtain the medications, not only in the fastest possible way, but in the most secure way, and obviously in the more clinically oriented, ascertaining the best results that a patient can get from the treatment. Entonces, es como un conjunto de servicios. Exactamente, es un conjunto de servicios que se necesitan para que el medicamento llegue al paciente, no solo de la manera más rápida, pero de la manera correcta, porque el mundo de los medicamentos y los tratamientos es algo mucho más complicado que lo que parece desde afuera para alguien que no está en la industria, ¿no? Esto empieza desde un principio activo a nivel de fábrica, luego se convierte en un producto terminado, luego viene la distribución del producto, el doctor que lo prescribe, el trabajo clínico que lleva el farmacéutico clínico detrás, que es en conjunto con el médico para asegurarse de que ese es el tratamiento correcto para el paciente. Luego viene la que de cómo hacemos el delivery del paciente, la administración del medicamento, la administración del medicamento al paciente, siempre con el objetivo de obtener los mejores resultados clínicos posibles. Muy interesante. So, can you explain to our members the difference between regular medications and specialty medications? ¿Cuáles son esa diferencia entre medicamentos especiales y los regulares? Okay, so basically they're all medications.
leaving aside the over-the-counter medications, which is the one that you don't need a prescription for, that you go to the pharmacy and you just pick it up yourself. There's still medications. So I think we want to make the distinction between what we know as a regular medication and a specialty medication. So what I think that the best way of answering the question is, what makes a specialty medication? Well, specialty medication is a medication that is for could be a rare disease or a disease that needs an extra care, extra management from the clinical perspective. Let's say, for example, so that people can understand it better. So if you have hypertension, for instance, which is very common in the Hispanic community, or diabetes, which you believe we are number one in diabetes, the Hispanic community, you go, you get diagnosed, and you get your treatment. That treatment is pretty much steady for whatever time it is. It could be even for a lifetime in the case of hypertension. And rarely there are variations that need to be, or corrections that need to be done for the treatment. Now, when we talk about specialty meds, it's different. It's medications that are newer into the market, that they require expertise to prescribe it, to handle it, to administer, to transport the medication. So it's medications that are way more sensitive than a regular medication. So specialty medications, in essence, require a more controlled environment from the handling, from the production all the way to administration of the medication. All the way from production. Okay. Correct. So that's what makes it special. So the term specialty is like a slang that was created by the industry to differentiate it from medications. So a lot of these medications are biotech, like I make the biosimilars. They're medications that are, the way they get produced, it's way more complicated than a regular medication, and the way they get handled, the way they get transported, the way they get administered to the patient, the follow-up that needs to be done from the physician's perspective, from the pharmacist's perspective, from the nursing perspective. So it's all it requires a team of all the healthcare practitioners involved in order to ascertain the proper result for this type of medication. Wow. So, en otras palabras, la medicina de especialidad es un término que se ha creado para diferenciarlo de la medicina que conocíamos más común. Por ejemplo, hablábamos del ejemplo de la hipertensión o presión alta. Diferentes países lo llaman de diferentes maneras. Que es muy común, ¿no? Por ejemplo, eso estamos muy acostumbrados a tratamientos. Hay unos cuantos tratamientos, se hace un protocolo, se sigue, y eso no lleva tanto cambio, ¿no? El paciente se sabe él mismo medir la tensión arterial, y luego si el paciente se descontrola, va al médico, le hacen unos ajustes y, bueno, continúa el tratamiento. No es tan complicado como cuando lidiamos con tratamientos de especialidad, de alta especialidad o alta complejidad, también se le llama en diferentes partes del mundo. Estos medicamentos de alta complejidad, desde el proceso de la elaboración es mucho más complicado que los medicamentos regulares. Luego viene la transportación del medicamento, es muy complicado. Entonces hay reglas que regulan desde la manufactura, el transporte, luego viene la administración, luego viene qué pasa después de la administración, porque muchas veces son medicamentos relativamente nuevos. El punto es que requiere un cuidado y una atención, que requiere un equipo de trabajadores de la salud que va desde el médico, el farmacéutico clínico, la enfermera, incluso la familia se envuelve mucho en esto porque requiere mucho más que lo que conocemos como. Entonces se ha hecho esta distinción de entre medicamentos regular a medicamentos de especialidad. Nunca sabía eso. Y ni sabía tampoco que diabetes es número 1 entre los latinos. Sí. De verdad que no sabía eso. Muy interesante. Eso puede ser porque la manera que estamos comiendo. No, es por eso. Es por eso. Sí, claro. La grasa. No el tanto, azúcar. sí, todo. Carbohidratos, o sea, no es nuestra cultura, tú sabes, no. Sí. Siempre comemos con pan, siempre queremos dulce. El arroz, siempre comemos dulce después de las comidas, las pastas, lo que en realidad es lo que nos gusta a nosotros los latinos, a pesar de que estamos cambiando, hay mucho más conciencia hoy día con respecto a los hábitos alimenticios, pero seguimos estando de último en cuanto a los cambios. Eso sí, verdad. Other than guaranteed pharmacy cost, what other benefits can our members take advantage of that maybe they don't know about? Specialty medication distribution is not an easy task. This is not something like just delivering
or dispensing like regular medication. This is medication that are very sensible, and is not only the sensibility what can affect a medication. There is what, like 10% of the medications in the Yeah, that's a very good point. 10% of the medications in the world that's being used right now that are either fake or expire or stolen or somehow the end user or the distributor cannot control the quality in the whole chain of the medication from the manufacturing point until the dispensing point. Well, that's pretty scary because 10% is in some ways high. It's very high, and some countries are even higher. Yeah, no, that 10% is global. So here is the scariest part of that 10%, regardless of where the medications are produced, all these counterfeiters and all that. Which is worse is that most of these medications end up in two places, in two continents, Africa and Latin America. So most of all the contraband medications end up in Latin America and Africa. So we are the target for these criminals when they produce all these medications. It's where they get sent. Wow. Tremendo peligro, como dicen. Es un Sí. peligro. Porque, Yeah. Entonces, hay que, o sea, nosotros controlamos la calidad del producto desde que sale de manufacturer hasta el punto final, ¿no? Entonces, un valor añadido que nosotros tenemos es la garantía de que el medicamento que está siendo recetado es el mismo medicamento que está siendo dispensado o infundido en este caso, ¿no? Yeah, in other words, it's the real deal. Yes. It's the legitimate medication. Yeah, one of the scariest thing is the people are buying medication online, like Amazon. So Yeah, just Google it, and the first website it comes up, buy, click, that's it, buy. click add to cart, buy. So you really don't know what you're buying. No sabes cuando te llega a tu casa, sí, te llega una medicina muy bonita como debe ser, Right. pero en la vida real no sabes qué es lo que... Or maybe it's not that it's fake in the sense that it has fake chemicals or ingredients, but it has nothing, right? It could be nothing. And somebody that needs it to live could end up dying because they're taking nothing. That would be a good case scenario. That's a good- What you're receiving is a stir of water, so nothing's going to happen to you. Right. Pero puede ser cualquier cosa. Right. Sí, en realidad, a ver, esto es un problema global y hay una campaña global para tratar de controlar esto, ¿no? Entonces de ahí vienen las regulaciones. En Estados Unidos la FDA es la principal, es la que estamos al frente de esta historia. El mundo se rige por unos guidelines, unas guías que se llaman la farmacopea estadounidense o de US Pharmacopoeia. De ahí salen los guidelines, de ahí salen las guías por los protocolos, por dónde guiarnos desde la fabricación de medicamentos hasta la distribución. Entonces es tan importante la fabricación como la distribución. Hay una cosa que se llama buenas prácticas de manufactura, eso por lo que se rige la fabricante. Luego están buenas prácticas de distribución. O sea, porque tú puedes hacer el mejor producto, pero luego cómo lo transportas, si lo transportaste como era, con la temperatura que era, con la humedad, con todas estas cuestiones. Y volviendo al punto de Johan, hay lugares en Latinoamérica donde el 90% de los medicamentos que están en el mercado cibernético de la internet, 90% son de contrabando. Entonces es muy complicado, estamos hablando del 90%. Sí. Hay países donde el 60% de los medicamentos que están caminando en el país, no solo tienen de alguna manera cierto contrabando, están comprometidos de alguna manera, y esto es muy scary. Entonces lo que Johan decía es muy importante, que traemos nosotros al paciente, seguridad de lo que se llama la trazabilidad del producto. O sea, el producto que tienes es el que es. Claro. We have to take a break. Ya regresamos. This is the official BDI podcast, el programa oficial de Best Doctors Insurance.
You are tuning into BDI Weekly, the official podcast of Best Doctors Insurance. Este es el programa de Best Doctors Insurance. Here, we discuss the best in health insurance, Los temas más interesantes de salud médica. medical mysteries, diagnosis, and world topics. Best Doctors Insurance, a inovação e assistência médica. Willie Bermudez, back with you. Aquí seguimos con el señor Johan Porto, Director of Operations of PharmCare, director de operaciones, y el doctor Mike Rizzo, director de Pharmaceutical Operations. El tema del día, PharmCare y sus operaciones. We have been discussing PharmCare and their operations, their services, how they work, and how they put it all together by the time it gets to our members. Gentlemen, outsourcing and managing pharmacies is a key component of PharmCare service solution. But how does that ultimately help our members? ¿Cómo es que eso ayuda a nuestros miembros? Bueno, nosotros tenemos un network entre farmacias, distribuidores, proveedores, un network bastante grande que está logísticamente, logísticamente estructurado para dar un servicio al paciente dentro de lo que ya habíamos hablado antes, dentro de la garantía del medicamento que va a ser todo correcto. Un servicio súper rápido, un servicio con una comunicación constante con la aseguradora, con el paciente. Y además tenemos un team de farmacéuticos. Trabajamos en conjunto para garantizar que estas terapias después estén revisadas y estén pues correctamente dispensadas y recetadas. Es correcto, sí. Hablando del network, es importante saber que esto no es una cosa compartimental, esto no es una cosa que esté fragmentada, que por un lado dan del seguro, por el otro nosotros como proveedores y por otro lado el paciente. Hay que entender que esto es una cosa holística, esto es una cosa donde todos juntos, una cosa es continuación de la otra. Nosotros somos el liaison o la continuación o la extensión de por un lado la aseguradora, por otro lado el médico y por otro lado hasta el paciente. Nos ponemos todos juntos. Entonces, cuando nos preguntas sobre nuestra red, es importante regresar un poquitico a lo que habíamos hablado antes de esta historia del internet, que aparece una persona con un IP address y un website vendiendo medicamentos y bueno, las personas con la mejor intención del mundo pueden estar comprando o subcontratando a una de estas compañías que no está haciendo las cosas correctas, ¿no? Que no tiene ni los permisos, ni las licencias, ni el entrenamiento, ni sabe por las regulaciones que debe guiarse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos un trabajo muy profundo a la hora de subcontratar a algunas de estas compañías. En la mayoría de los casos tratamos de que se quede en nuestras farmacias, nuestras distribuidoras, porque tenemos un control, son nuestros empleados, nuestros asociados. Ya una vez que en casos que haya que subcontratar, pues hay un proceso de auditorías, hay un proceso de aprobación de que esta persona pueda trabajar con nosotros para servir al paciente. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es llevar los guidelines o las regulaciones más stringent, más fuertes que hayan, que en este caso son las americanas o las europeas, y tratar de imitar eso en el país donde se esté dando el servicio. O sea, hay que cumplir con todas estas regulaciones para poder proveer el servicio correcto. Claro. Y regresamos al punto de seguridad. Al final todo tiene que ver con esa seguridad, que los medicamentos vienen de un reputable source, de que vienen del punto que es legítimo. Correcto. Nosotros hacemos además auditorías e inspecciones para todas sus licencias. Hacemos auditorías a todas las personas que están en nuestro network periódicamente, para garantizar de que siga siendo así en el futuro. Y hablando de eso, how do you guys ensure that these high-end specialty medications don't get lost, damaged, stolen? ¿Cómo es que estos medicamentos no se pierden? En tránsito. PharmCare utiliza
cadenas de distribución aprobadas que tienen, o sea, compañías que tienen licencia para manejar medicamentos, que pueden garantizar la cadena de frío, que pueden garantizar medicamentos fotosensibles, que pueden garantizar que el medicamento va a estar en buen estado desde el principio hasta final de destino. Todo eso va con un tracking number, con un barcode, con una diferenciación de otros envíos, otros paquetes o inclusive una medicina de otra, desde origen hasta destino. Claro. Yeah. We have to understand that, like I said earlier, the transportation of medications, although it might seem like something simple, like we just moving a product from point A to point B, it's extremely complicated. I mean, we're dealing with licenses, we're dealing with permits, we're dealing with custom, we're dealing with regulations that vary between countries, between continents. Right. So we transporting medications, the companies, the carriers have to also be licensed to transfer medications. We also audit the companies that we work with, making sure that they have that they comply with all the regulations. Once again, it's called good distribution practices. Okay. A set of laws that we have, a set of regulations that we have to comply with. From not only sometimes in transit, you have to stop at a warehouse, en una bodega, where those warehouses also need to comply with regulations. I mean, can they maintain temperature? Can they provide to us data in real time of the medications are being kept the way they were supposed to be kept? So not all the carriers in the world can carry medications. There are many regulations regarding the transfer of medications, although it might seem simple, but it is not. It is not. No, definitely. It's loaded with regulations, and I'm sure it's very specialized. I'm sure not anyone or everyone can transport, medicines. So, with that said, how do you recruit your pharmacists? Do you have a specific process, or you just go after like the very best talent? Yes, I mean, we have pharmacists in different parts of the world, so the training seems to vary. The training in the United States, it's more clinical. The PharmDs in the United States, basically all pharmacists here in the U.S. now are doctors. That's mandatory. So the pharmacists here are more towards how to apply the medication in the proper way, how to administer the medications, and that's to obtain the best results for the patient. So it's a more clinical view in the U.S., which is good. So we have American pharmacists, such as myself, that we've been trained to work in this area. Then when we go, for instance, we go to Europe and we hire pharmacists in Europe, they're more advanced in the production of the medication. They're more towards the manufacturing of the medications and the distribution of the medications, because they deal more with medications that travel across countries. That in America, we basically the PharmDs here, we deal with national patients. Right. What makes us more having more of a bigger view of what this practice of distributing medications across countries is that we look for the best pharmacist in every country, and not only pharmacists. Sometimes we have to hire physicians as well to work with us, oncologists in different countries to work with us, so that we could have the best possible solution for the patients. So PharmCare, are they nationwide in Latin America, worldwide? I mean, like, how far are they reaching? So PharmCare, we have patients all around the world, and we have the same service, the same speed, and the same love of servicing those patients and ensuring the patient, the doctor, and the insurance company that we're taking the most strict guidelines, which are from the U.S. all around the world, wherever the patient is, wherever the need is, we are there for our patients. You guys are there, okay. So, sort of like a slogan that we have here at BDI, which is "We'll be there." You guys will be there. Sort of the same thing. We'll be there. All right. So on the count of three,
1, 2, 3. We'll be there. See, that's cool. I like that. All right. So, last question I got for you two gentlemen. What kind of projects or developments can we expect from PharmCare in the near future? Well, that's a very good question because, if something that we have is a lot of projects coming up. And basically what we talked about and the complexity of distributing medications and different guidelines and different ways of practice in different parts of the world makes it complicated. So in the future, what we're trying to do is we're trying to integrate technology to make the process more standard no matter where the patient is. The patient could be in the U.S. and then as they go back to their home country or they go on vacation and whatever, they don't feel any difference. Right. It's the same, and we're going to accomplish that with technology. The use of apps and different things that are coming up. But it's a complicated thing because you have to be compatible with the different laws in different countries. Of course. So it's a work in progress, but we're making a lot of progress. So technology improvements, enhancements, absolutely. Technology to every day, right? And also to make it easier for the patients to Correct. interact with clinical staff. Right. If the patient has a question for a pharmacist about, I'm not sure about how to take this medication, or I forgot what they told me in the hospital, so they can have access to our clinical staff in a faster way, Right. Sort of like telepharmacy type of thing, etc. Right. Okay, good. Sí, en otras palabras, ¿cuáles son nuestros proyectos futuros? Tenemos muchos proyectos futuros. Pero como habíamos hablado anteriormente, la complejidad que lleva dispensar o distribuir medicamentos a través de las diferentes fronteras, inclusive intercontinentalmente, esto trae consigo que la cosa sea complicada, por lo cual nosotros estamos trabajando en mejorar la tecnología para que el paciente, para que sea algo estándar, el paciente, no importa en qué lugar del mundo esté, sea el mismo servicio con la misma, con la misma velocidad, ¿no? Claro. Cosa que siempre garantizando, obviamente, clínicamente, tiene que estar ahí los resultados, ¿no? Y, por ejemplo, con este uso de hoy en día de las aplicaciones telefónicas y estas historias, pues podemos hacer que el paciente tenga más acceso, al personal clínico de nosotros, sea una enfermera, sea un farmacéutico, sea un médico, alguna pregunta que puedan tener desde el punto de vista del medicamento, obvio, ¿no? Claro. ¿Cómo uso el medicamento? Se me olvidó lo que me explicaron en el hospital cuando salí, me confundí, porque vamos a entender, las personas que usan medicamentos de especialidad es porque tienen una condición seria, Claro. y es una condición que ya sabemos el efecto que trae psicológico y en la familia. Entonces la gente tienden a sentirse un poco perdido, y nosotros lo que queremos es que sepan que estamos ahí. Estamos ahí. Again, We'll be there. Right? We'll be there. Que estamos ahí a través de una aplicación, a través de la tecnología, y ese es el paso futuro. Yeah, well, perfecto. You guys are the kings of medicine, the medicine kings. But I want to thank you both for being here. Thank you. And it's been great fun, and as always, very informative. And these are the kind of things that our agents and members, need to know about. Estos detalles y esta información es muy importante para los miembros y para los agentes de nosotros. So I hope people appreciate it the way I do. So our friends, that is our time. Thank you for joining us this morning on the official BDI podcast, el programa oficial de Best Doctors Insurance. Tune in every week for a new episode. Los episodios siguen cada semana. Connect with us anytime on social media, en las redes y en bestdoctorsinsurance.com. Have a great day and don't text and drive.